السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا. La mission de l'enseignant d'éducation physique et sportive, préparée et présentée par Mademoiselle Kautar sous l'encadrant de Monsieur Aziz. إذا هنا غادي نتطرقوا للرسالة والانتظارات اللي كنتظروها من أستاذ التربية البدنية والرياضية بالمغرب. هنا كيف ما كنشوفوا في الصورة كتوضح لنا الأستاذ ديال التربية البدنية مع التلاميذ ديالو في الحصة ديال بيدمونتون. D'accord. Quelle est la mission de l'enseignant d'EPS? Sa mission est tout à la fois d'instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur insertion sociale et professionnelle. إذن ما هي رسالة أساتذة التربية البدنية؟ كيف ما قلنا في هذا الباراغراف، رسالة الأستاذ هو أنه يبني شباب اللي هو مسؤول عليهم، كيساهم في تربيتهم وتكوينهم وكيحاول أنه يدمجهم في الحياة الشخصية والعملية. Un enseignant, peu importe la matière qu'il enseigne, permet d'apprendre à ses élèves le travail en équipe et l'esprit d'équipe également. C'est un acteur majeur du système éducatif. إذا أنه هنا كيبين لنا أنه الأستاذ ما كتهمش المادة التي يدرسها، ولكن يجب أن يدرس تلاميذته وفق روح الفريق من تعاون وتنظيم وتنسيق، وهو الذي كيمثل لنا المنظومة التعليمية، أي أنه مسؤول رئيسي في المنظومة التعليمية. Un enseignant doit également faire l'analyse de tous les besoins éducatifs des apprenants en vue de les combler. Il doit aussi penser à l'élaboration de nouvelles méthodes pédagogiques dont la mission est d'éduquer ou rééduquer ses apprenants. أي أنه خاص الأستاذ يدير تحليل للرغبات ديال التلاميذ ديالو باش يلبيها ويلقى لها حلول، كما أنه يجب أن يبحث عن بيداغوجية جديدة باش الأستاذ يدير الرسالة ديالو على أكمل وجه. Description. Le professeur d'éducation physique et sportive, EPS, est un enseignant très qualifié. Il est chargé d'enseigner le EPS dans les établissements scolaires en fonction d'un programme bien défini selon les différentes classes. أي أنه أستاذ التربية البدنية هو أستاذ كفؤ خريج مركز التكوين ومكلف بتلقين التلاميذ ديالو مادة التربية البدنية في المؤسسات حسب برنامج مسطر مسبقا وحسب الأقسام المسندة له. Le professeur d'EPS enseigne principalement dans les collèges et les lycées où il assure 24 heures, 21 heures de cours par semaine. Le professeur initie ses élèves pour plusieurs activités. Sport collectif, jeu de ballon, bien sport individuel comme gymnastique, bien athlétisme. أي أنه أستاذ التربية البدنية Le professeur d'éducation physique et sportive EPS est un enseignant très qualifié. Il est chargé d'enseigner l'EPS dans les établissements scolaires en fonction d'un programme bien défini selon les différentes classes. إنه أستاذ التربية البدنية هو أستاذ كفؤ لأنه خريج مركز تكوين
كما أنه مكلف بواحد المهمة اللي هي تلقين التلاميذ ديالو مادة التربية البدنية في المؤسسات حسب برنامج مسطر مسبقا وحسب الأقسام المسندة ليه. Le professeur d'EPS enseigne principalement dans les collèges et les lycées où il assure 24 heures, 21 heures de cours par semaine. Le professeur initie ses élèves pour plusieurs activités. Sport collectif comme jeu de ballon ou bien sport individuel comme gymnastique ou bien athlétisme. هنا كيبين لنا أنه الأستاذ ديال التربية البدنية كيدرس 24 ساعة باغ سمان بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، أو أنه كيدرس لنا 24 ساعة باغ سمان بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي. كما أنه كيدرس أستاذ التربية البدنية المبادئ الأولية للألعاب الجماعية ولا الألعاب الفردية. الألعاب الجماعية بحال الباسكيت بول، فولي بول ولا بالنسبة للانديفيديوال بحال الجيمناستيك وبيان الأتليتيزم. En quoi consiste ce métier? Le professeur d'EPS, éducation physique et sportive, est polyvalent. أي أن أستاذ التربية البدنية كيدرس التلاميذ ديالو سواء الألعاب الفردية ولا الجماعية، وأنه كما أنه ممكن أنه يشارك في الكثير من الأنشطة الأخرين. هادشي اللي كيبغيو يقصدوا لنا بوليفالون، ماشي كيدرس غير الباسكيت بول ولا الفولي بول، يعني هو متعدد هذا. Il connaît plusieurs disciplines sportives sous leurs différents aspects: règlement, organisation matérielle, prestations physiques, pédagogie, règles de sécurité. أي أنه الأستاذ كيكون ملم بجميع ما يخص المادة اللي كيدرس سواء بيداغوجيا أو معرفيا أو ديداكتيكيا. Il dispose d'un large éventail d'activités: gymnastique, athlétisme, sport collectif, et les enseigne en fonction des équipements, salles de cours, gymnase-stade, du programme national des orientations pédagogiques 2007-2009 et du projet d'établissement. لأن أستاذ التربية البدنية كيدرس مجموعة من الأنشطة الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية حسب البنية التحتية ديال المؤسسة infrastructure de l'établissement، وحسب التوجيهات البيداغوجية أيضا. التوجيهات البيداغوجية ديال 2007 اللي هي كتخص وكتهم الثانوي التأهيلي، ولا التوجيهات البيداغوجية 2009 اللي كتخص الثانوي الإعدادي، وذلك حسب مشروع التربية البدنية الخاصة بالمؤسسة كذلك. Exercer sa responsabilité dans la classe. Il a conscience que ses attitudes, son comportement constituent un exemple et une référence pour l'élève et qu'il doit en tenir compte dans sa manière قد الكلام ديالو. داكشي علاش خاص الاستاذ ينتبه لهاد النقط باش يكون قدوة بها، لانه التلميذ كيشوف الاستاذ ديالو قدوه. Il sait en un langage clair et précis présenter aux élèves l'objectif et les contenus d'une séquence, les modalités du travail attendu d'eux et la manière dont les résultats seront évalués. Il sait également être à l'écoute. La mission de l'enseignant d'éducation physique et sportive, préparée et présentée par Mademoiselle Kautar sous l'encadrant de Monsieur Aziz. إذا هنا غادي نتطرقوا للرسالة والانتظارات اللي كنتظروها من أستاذ التربية البدنية والرياضية بالمغرب.
هنا كيف ما كنشوفوا في الصورة كتوضح لنا الأستاذ ديال التربية البدنية مع التلاميذ ديالو في الحصة ديال بيدمونتون. D'accord. Quelle est la mission de l'enseignant d'EPS? Sa mission est tout à la fois d'instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur insertion sociale et professionnelle. إذن ما هي رسالة أساتذة التربية البدنية؟ كيف ما قلنا في هذا الباراغراف، رسالة الأستاذ هو أنه يبني شباب اللي هو مسؤول عليهم، كيساهم في تربيتهم وتكوينهم وكيحاول أنه يدمجهم في الحياة الشخصية والعملية. Un enseignant, peu importe la matière qu'il enseigne, permet d'apprendre à ses élèves le travail en équipe et l'esprit d'équipe également. C'est un acteur majeur du système éducatif. إذا أنه هنا كيبين لنا أنه الأستاذ ما كتهمش المادة التي يدرسها، ولكن يجب أن يدرس تلامذته وفق روح الفريق من تعاون وتنظيم وتنسيق، وهو الذي كيمثل لنا المنظومة التعليمية، أي أنه مسؤول رئيسي في المنظومة التعليمية. Un enseignant doit également faire l'analyse de tous les besoins éducatifs des apprenants en vue de les combler. Il doit aussi penser à l'élaboration de nouvelles méthodes pédagogiques dont la mission est d'éduquer ou rééduquer ses apprenants. أي أنه خاص الأستاذ يدير تحليل للرغبات ديال التلاميذ ديالو باش يلبيها ويلقى لها حلول، كما أنه يجب أن يبحث عن بيداغوجية جديدة باش الأستاذ يدير الرسالة ديالو على أكمل وجه. Description. Le professeur d'éducation physique et sportive, EPS, est un enseignant très qualifié. Il est chargé d'enseigner l'EPS dans les établissements scolaires en fonction d'un programme bien défini selon les différentes classes. أي أنه أستاذ التربية البدنية هو أستاذ كفؤ خريج مركز التكوين ومكلف بتلقين التلاميذ ديالو مادة التربية البدنية في المؤسسات حسب برنامج مسطر مسبقا وحسب الأقسام المسندة له. Le professeur d'EPS enseigne principalement dans les collèges et les lycées où il assure 24 heures, 21 heures de cours par semaine. Le professeur initie ses élèves pour plusieurs activités. Sport collectif, jeu de ballon, bien sport individuel comme gymnastique, bien athlétisme. أي أنه أستاذ التربية البدنية Le professeur d'éducation physique et sportive EPS est un enseignant très qualifié. Il est chargé d'enseigner l'EPS dans les établissements scolaires en fonction d'un programme bien défini selon les différentes classes. إنه أستاذ التربية البدنية هو أستاذ كفؤ لأنه خريج مركز التكوين، كما أنه مكلف بواحد المهمة اللي هي تلقين التلاميذ ديالو مادة التربية البدنية في المؤسسات حسب برنامج مسطر مسبقا وحسب الأقسام المسندة ليه. Le professeur d'EPS enseigne principalement dans les collèges et les lycées où il assure 24 heures, 21 heures de cours par semaine. Le professeur initie ses élèves pour plusieurs activités. Sport collectif comme jeu de ballon ou bien sport individuel comme gymnastique ou bien athlétisme. هنا كيبين لنا أنه الأستاذ ديال التربية البدنية
كيدرس 24 ساعة باغ سمان بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، أو أنه كيدرس لنا 24 ساعة باغ سمان بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي. كما أنه كيدرس أستاذ التربية البدنية المبادئ الأولية للألعاب الجماعية ولا الألعاب الفردية. الألعاب الجماعية بحال الباسكيت بول، فولي بول، ولا بالنسبة للانديفيديوال بحال الجيمناستيك وبيان الأتليتيزم. En quoi consiste ce métier? Le professeur d'EPS, éducation physique et sportive, est polyvalent. أي أن أستاذ التربية البدنية كيدرس التلاميذ ديالو سواء الألعاب الفردية ولا الجماعية، وأنه كما أنه ممكن أنه يشارك في الكثير من الأنشطة الأخرين. هادشي اللي كيبغيو يقصدوا لنا بوليفالون، ماشي كيدرس غير الباسكيت بول ولا الفولي بول، يعني هو متعدد هذا. Il connaît plusieurs disciplines sportives sous leurs différents aspects: règlement, organisation matérielle, prestations physiques, pédagogie, règles de sécurité. أي أنه الأستاذ كيكون ملم بجميع ما يخص المادة اللي كيدرس، سواء بيداغوجيا أو معرفيا أو ديداكتيكيا. Il dispose d'un large éventail d'activités: gymnastique, athlétisme, sport collectif, et les enseigne en fonction des équipements, salles de cours, gymnase, stade, du programme national des orientations pédagogiques 2007-2009 et du projet d'établissement. لأن أستاذ التربية البدنية كيدرس مجموعة من الأنشطة الرياضية، سواء كانت فردية أو جماعية، حسب البنية التحتية ديال المؤسسة infrastructure de l'établissement، وحسب التوجيهات البيداغوجية أيضا. التوجيهات البيداغوجية ديال 2007 اللي هي كتخص وكتهم الثانوي التأهيلي، ولا التوجيهات البيداغوجية 2009 اللي كتخص الثانوي الإعدادي، وذلك حسب مشروع التربية البدنية الخاصة بالمؤسسة كذلك. Exercer sa responsabilité dans la classe. Il a conscience que ses attitudes, son comportement constituent un exemple et une référence pour l'élève et qu'il doit en tenir compte dans sa manière قد الكلام ديالو. داكشي علاش خاص الأستاذ ينتبه لهاد النقط باش يكون قدوة بها، لأنه التلميذ كيشوف الأستاذ ديالو قدوة. Il sait en un langage clair et précis présenter aux élèves l'objectif et les contenus d'une séquence, les modalités du travail attendu d'eux et la manière dont les résultats seront évalués. Il sait également être à l'écoute. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.